पानी ना सुन सर्वनाश कर देलु तू किछ भाबिछु मस्ते माइलुनी किछ नागी जो पूरा चुप तब माथा के तिके ना नागी छी भारी जाऊ तिन्नी वर्ष ला मत मिच्छ कहउछ तिन्नी वर्ष ला मत मिच्छ कहउछ मो अकाउंट रो 50,000 टका उठेगी तब चेक करके देलो से कहला कि छना मो सॉल्व हो गेले मो प्रॉब्लम मु पड़े जिबी से त मोर माई कि नाही कि रहिछ मु ताको छाड़ी देनी मु तो करते छपे देनी मारी देबे ताको मारी देबे मु ताको मारी जाओ हट गया भाई जाओ मार दियो किसका भाभी तू मार दियो किसका भाभी ना छोड़ को मार ना छोड़ 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 लाज मु सब सत्य कथा धरि लेनी तमे भीतर एई चाल चले जा मते तमे मिछ कहउछ काहे मिछ कहउछ मते तमे कोन भाई मिछ कहउछ नकै त पाला घरे त निया लगाई देलनी बाहर जाओ त को नै छी बाहर जाओ घर रहि परिवनी छी से त बिया घर रहियो मु रहिमिनी बाहर जाओ तमे दी जन मा आखे सामना रु तम मुह चाहिमिनी मु तुमको तम मुह चाहिमिनी गोटे काम करो हला केते काम करमिनी मु केते कथा सुनिमिनी जिंस पत्र हला करजो जिंस पत्र हला करे तम पता बांधला ना केनी आना मो के छरा हाथ मारते देमिनी मो के छरा हाथ मारते देमिनी हां जिंस तम दे तम इनकम करथिला ए इनकम के साथ थाउ जो मो इनकम के साथ थाउ तो समय कोई फरा बसे मु कोनी जिंस कर दियो मते मारी पाइयोनी जिंस मा कर दियो जिंस मा कर जिंस मा कर मो बाप हरे जिंस मु ठुपे देमी ना ना मु एते करती ताले जो किनी के थिनी आसीबो करती ताको दियो एकटा साउ को देबी किनी के थिनी आसो मु करती के थिनी आस के ताको दियो हमें तम ये ए घरो भारो हां मु भारी जो दी रहो कर दियो भारी रहो जिंस कर दियो से भाग करमिनी भाग कर दियो से अलवा चलिबो करमिनी भाग नन सब जिंस नै जिम तमको फेर पिटिमी सरी मारानी एथरा हर पिटिमी मारानी तमे घोसारी के न नै जिबे कि जिंस मा कर घोसारी के न नै जिंस मा कर जिंस मा करबनी जिंस मा कर अरे तमको सरकार रखियो बनी हला तमे जरा होउ तो तमे मिछ काई मते कहलो मु मिछ कहि जा तमे दी जण कर पाइ मते मिछ कहलो मु मिछ कहि काई के मिछ कहलो मते दी जण मिछ दी कहि जण काई के मिछ कहलो हैं मते काई कहलो मु संदेह करथिले जा छै कि ना मते केते रंग बुझैला परे मुने हां ठीक हे जिवो ताको पचानी से भी मते सया कहला जाय के साड़ी चूड़ी शंखा सब रंग आनी के दनी मो सानो भूणी भया मु आज सुनिते पाइनी 3 वर्ष परे मु सुनिते पाइनी आ कहानी एते मोहनी थिरी मोहनी रे मोर रक्त उठ गया छाड़ी दियो मते छाड़ी दियो मारी देबे कोई ना जिंस काट दियो ले काहे के जिंस काट दियो वाह भाई खोली जिंस खोल दियो मो जिंस मु खोली जिंस काट कौन करछ एडी मु सोईथिली भलो अछि मु हां एडी किस काम अछि आ खादी के सुपनी आ हो ओइलो ए का सागर कथा कहजो हैं सांग से देखौ जे खाइ के छे भा हट मगर तम 3 वर्ष होला म सागर नगेइ त कांद काठी भया भात मगर हैं ए किस्सा भाबी छु कि तू किस्सा भाबी छु कि हैं 3 वर्ष होला म सागर नगेइ त म प्रॉब्लम सॉल्व भइ जाऊ हैं कोन पाइ नगेइ छु एनबो काकी मिछ कहउ मते कोन पाइ मिछ कहलु मु सब सुनिछि बुझिले ना मु सब सुनिछि भात ये आज तो शिक्षा कहइबो कुआडे गले भात मारी दे चल पळे आउ तू सब घर को चल मु तुमको अत्ते शीघ्र छाड़ी देमी नो जेइछु पाना बसगरा चल आ तो साजी करू नो दे गला काम किछ करबिनी किछ काम करबिनी खाइबो सोइबो किसान मो प्रॉब्लम सॉल्व हे ने मु पळे जिमे हम घर को एते मो सागर न गेइछ उठे पारला मो सागर न गेइछ एई थरा विद्या हबु तू विद्या हबु मु कहबी नै कि छाड़े रखिबे छाड़े गुट्टा खोजुचंती मुह देखौनु काई कि ना मो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाऊ
ଦେଇ ଦେଇ ତ ହାଣି ଦେବି ସବୁ ତତେ ହାଣି ଦେବି ମତେ ଦେଇ ବୋଲି ଡାକିନି ତୋ ବାଟର ତୁ ମୋ ବାଟର ମୁଁ ମତେ ଦି ଜଣ ମିଛ କହୁଛ ମୁଁ ଗନି ବଜାରକୁ ଆଜି ଶାଢୀ ଚୁଡ଼ି କେତେ ରକ ଆଣିକି ଦେନି ମାନେ ହଉ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ଭଳିଆ ସେ ପଳେଇ ଯିବ ମୁଁ କାହିଁକି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡା ଲଗିବି ଇଏ କରିବି ତମେ ଭିତରେ ଭିତରେ ମୋ ଚେରା କାଟିଦେଲନି ଭିତରେ ଭିତରେ ତମେ ଦି ଜଣ ମତେ ସବୁବେଳେ ମିଛ କହୁଛ ସବୁବେଳେ ପାଟେ ଖୋଲି ପାରିବେନି ଠିଆ ହେଇଯିବି ଗୁଡା ପକେଇ ମାରିଦେବି ମୋ ରକ୍ତ ଫୁଟୁଛି ତମ କଥା ଶୁଣିକି ମୋ ରକ୍ତ ଫୁଟୁଛି କୁଆଡେ ଗଲେ ସେ କୁଆଡେ ଗଲେ ଲୋ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଗପୁଥିଲୁ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଗପୁଥିଲୁ ତୁ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଗପୁଥିଲୁ କଣ ନା ମାରିଦେବି ତତେ ମାରିଦେବି ନଗେଇ ତୁ ପାଲା ଭାର ମୋ ଘରୁ ତୁ ମୋ ଘରୁ ଭାର ଯା ଭାରି ଯା ତୁ ମୋ ଘରୁ ମୋ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇତେ আমার লাগুছে গেতিস বাটি কথা ये काली नागुनी छुआ मो सस्ता को खाई गलानी अरे छा बीस तो पड़ी में मारी दे याको मो এ মার লাগে রে अना मोरा केना बोई दे कुतरा दुलिया गंदा सब निया न गइले मो घर ना भागे सुतम ना कर दले मुई राको चिन्ह दरकार न अबे काहे लागु छ लागु छुआ ए ना छुआ छुआ लगा कि सा चप्पल उठाउ चप्पल उठाउ तू चप्पल उठाउ तू चप्पल उठाउ कैसे भाई चप्पल उठाउ तू तोरे हाथ से छाड़ गई लगी मारी दे समस्त को ओ जिंस मारी दे मार दो जिंस जिंस ମୋ ଘର ପିଟାବ ଜିନିଷ ହଁ ମୁଁ ଜିନିଷ ଭାଗ କରିଦେବି ମୁଁ ଆମ ବତାଇବିନି ଏ କାଠ ଉଠେଇ ଦିଅ ଉଠାଇ ଦିଅ ନହେଲେ ବାହାରି ଯାଅ ମୋ ଘର ବାହାରି ଯାଅ ମୋ ଘର ବାହାରି ଯାଅ ବିଶ୍ୱର ଉପରେ ଚପଲ ପିଟିବ ମତେ ଚପଲ ଇଏ ପିଟିବ ତ ଘରେ ସାଙ୍ଗେ ବିଚାର ତୁ କର ତୁ ଜିନିଷ ଜିନିଷ ଭାଗ ନାଜ ବାଣ୍ଡୁନି ମୁହଁକୁ ନାଜ ବାଣ୍ଡୁନି ବିଶ୍ୱର ଉପରେ ମତେ ଚପଲ ଆଣିତେ ପିଟିବ ସେ ବିଶ୍ୱର ଉପରେ ମତେ ଚପଲ ଆଣିତେ ପିଟିବ ପିଟିବ ନା ଯାର ବହୁତ ମୁଁ ତ ପିଟିଥାନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ତ ପିଟିଥାନ୍ତି ମୁଁ କ ନାଜ ବାଣ୍ଡୁନି ମୁହଁକୁ ନାଜ ବାଣ୍ଡୁନି ଆଣିକି ରଖିକି ମତେ ମିଛ କହୁଛ ମିଛ କହିକି ହେ ହଉଛ ତମ ଅସଲ ରୂପ ମୁଁ ଧରି ନେଇଛି ବୁଝିଲ ନା ମୋ ହାତ ଯାଅ ଜିନିଷ ଭାଗ ରେ ତମେ ଯାଅ ଜିନିଷ ଭାଗ ଚାଲ 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 ମୋ ବାପ ଘରେ କିଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭାଗ ମନା କଲି ପରା ମୁଁ ସୋଦ ଭାଗ କରିବି କି ମୋ ବାପ ଘରେ ଜିନିଷ ମୁଁ କିଛି ଦେବିନି ମୋ ଜିନିଷ ମତେ କାଟି ଦିଅ ମୋ ଜିନିଷ ମତେ କାଟି ଦିଅ ତମ ଜିନିଷ ଖଟିକି ଇନକମ କରିକି ଆଣିଥିଲ ଚାଲି ଯୋଉ କାଇଟିକି ନେଇକି ବାହାରି ଯାଅ ମୋ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଅ ତମେ ତମ ମୁହଁ ମୁଁ ଚାହିଁବିନି ମୁଁ ଅଲଗା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବି ମୁଁ ତମ ମୁହଁ ଚାହିଁବିନି କି ତମ ଟଙ୍କାଟେ ପଇସା ମାଗିବିନି ଏତେ ଥିରି ମହନା ନା ଧୁଳିଆ ଦଣ୍ଡ ନା ଛି ନାଜ ମାରୁନି ଆଉ ଗୋଟେ ଘରୁ କାଳି ନାଗୁନି ମୋ ରକ୍ତକୁ ପିଇ ଗଲାଣି 3 ବର୍ଷ ହେଲା ପିଇ ଗଲାଣି ମୋ ରକ୍ତକୁ ଶୋଷିକି ନେଲାଣି ଏକାଉଣ୍ଟ ଚୁପ କର ଆକାଉଣ୍ଟର 50,000 ଟଙ୍କା ଉଠେଇକି ଚେନ୍ କରିକି ଦେଇଛି ଏ ଧାରାବତୀ ଆଣିଛି ମୁଁ ଆକୁ ମାରିଦେବି ମୁଁ ତା ରକ୍ତ ପିଇବି ମୁଁ ତା ରକ୍ତ କାହିଁକି ଲାଗୁଛ ମୁଁ ତା ରକ୍ତ ପିଇବି ମତେ ମାରିଦେଲେ ତମେ ମାରିଦେବ ଚାଲ କାହିଁକି ଲାଗୁଛ ଆପଣ ମାନେ ତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ତାପରେ ସେ କ'ଣ ଜିନିଷ ଭାଗ କରିବେ ଆମେ କେମିତି କ'ଣ ଭାଗ କରୁଛୁ ତାଙ୍କ ଜିନିଷ କ'ଣ ମୋ ଜିନିଷ କ'ଣ ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ହିଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ପୁଣି ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍କୁ